When Apo, thank you. Overwhelming the result na Apo. Siyempre narigat nga labanan iti mesa nga incumbent nga kalaban, which is the mayor nga position Apo. So overwhelming. Agyamyaman na kadigiji nagsuporta Apo kanya. As promised, yun nak DJ Ornos and iti the mga healthcare services nga problema ti LCGH. That's number one. So, number two, DJ, syempre, di tiyandaan, padalusan tayo, pornos tayo. Ngayon, ilawlawag ko, awan demolition nga ibagpagada. Apo, that's not true. Repair and rehab, when nagpeso, DJ, apo. Number three is DJ nga road, as promised ko, DJ, farmers and fisher folks, more equipment and modernization. Kasi nga road, worry tayo for the next 3 years to 10 years. Kit amin nga farmers ti Apo ket medyo edad. So average age namin data is 50 to 57. So alagaan tayo, encourage tayo di na duma-duma nga ubing nga mga yacht adventure kadigito yung sektor kasi nga rod narigat no ti aming kanintay Apo is import. So hante to masustainen iti price. Number 4 Apo ket di tay ilawlawag ko di bagpagada pa merperdi kanya Apo nga i-coding ko kano tricycle once and for all. That's not true. So take una ko na po agyam yaman nakta nalpas met ti eleksyonen Apo ta gusto met ti pamerperdin. The challenging part right now is to deliver amin nga dapat nga maornos Apo. Sir, the 90 million sir. We will see Apo, we will review. Ngayon syempre medyo nabayag basit DJ na po, narigat basit agkalkal. Ngayon we will see Apo. But I cannot promise. Kasi DJ Dimeti, may isang platform dito, previous administration, to look for that issue. Ngayon maumit na paspasamak Apo. So we will see Apo. We have things to do. Nakatado Apo. So as of now, Apo, I'm ilisdistakon, amin nga dapat ubrahin Apo. I have no room for failure. Kadetoy Apo. Sir, ada ka di restructuring iti empleyado sir? Kasi too early Apo too early, kitain tayo. Siyempre Apo, amoy met ket galing na administrative nga, kumbaga ket tinegosyo Apo ket not, kumbaga professionals. I do not care no anaman iti pamatim, basta you perform. Mamatik ka dijay. Number 2, depende ngamin Apo met, damit ngamin DJ below the belt nga inbanbanat di mesa nga tao. Siyempre at digijay. Siyempre as being a employee of the city ngamin Apo kita dapat hanggang rumaman no anaman iti platform kinaduma-duma. Ngim no tiraim ti mesa below the belt sa bali DJ Apo, that's more on personal Apo. So depende Apo, too early to tell ngamin nga the reorganization or restructuring iti City Hall Apo. Kasi mesa min Apo syempre masapot iti transition hanga mabaling nga dite agpanunod ka more on a political side nga sigida Apo. So we need transition Apo. Masapol tayo talaga nga papindasan ti lawag Apo. No tapno internally or no sen Apo. Tapno may met lang Apo. Sir, noon sa mi datoy proposal mayor datoy routing iti likod ti SM. So how will you address datoy traffic to sir? Ano DJ Apo? Datoy kalsada ko matilikod SM idi sir. So ano plan tayo para iti traffic? Adamit ongoing ngamin Apo, kas makita yo nga project ni DPWH. We will review kasi kita karon ti na duma-duma nga alternative route na deta nga section Apo. So we will review. Kasi karon iso kita ngamin from ag U-turn ka, etc. ka DJ, medyo mang-congest man yan. Yung so far, hindi namin darantay med DJ section na dita, natin rerouting the traffic, no left turn, no U-turn. So far, get better met versus the dating amin. So we will review again Apo. Sir, the expectation ni Governor and Congressman that Lawag City will shine again, sir, under your administration. Yes Apo, they will see the sun will shine again na talaga Apo, as promised. Siya kami na Apo, I keep an open mind. I don't spread fake news. I accept criticism. I accept challenges. So at the long term and short term nga kasagol yung siya ka po, yes. At the tekunakon,
adano ka strategical, ada operational, ken adano ko dito makuna di nga ron long term. So ada makuna nga operational strategical nga movement no kwa no kitkitam iti business sector apo. It's more on operational nga minapog, it's more of long term, strategical more on short term. So ada digit plan sa kadjay apo. Ado iti nagitak nga dapat nga maurnos apo nga agdama ita, we need to improve. Mayat hangkomit ibaga nga madiamin ti naduma-duma nga programa ngem we need to evolve, we need to adapt the changes apo. So kasi ang evolvement ti tao makas magkitayo ti voters turnout tay tata is 74,000 out of 82,688, the highest ever. So kahit nasawin na po ti majority nga nagboto sa tan ubing. So tiket nasawin, we need to cater no ana iti masapul da digitoy nga sektoren apo. Sir, awan pa'y apo, exact ko ngem baka ngamin madit pinangawat na, so nga I plan to better personally nga kasaritan to lateso na po. Kasi ngamin no text ako ket para kanya ket traditional hanga professional apo. It's better nga inakdanonin to apo. When kun medyo bumaaw, time heals all wounds apo. sir, all out yung support ni Apo BBM sa iyo. Nakapag-usap na ba kayo after winning the election, sir? Not yet apo, ngem in relay ko kay ni Apo Congressman, take ko na namit ken amin nga masapul da ditalawag amin nga project, not infra apo programs ket suportaran na ako as long as mayat. DJT pagyamyaman ako na apo nga ibakin Apo Congressman nga you seldom see a local government working with the national government apo. So at paano ba ito lang what the timeline Too early pa namin apo. Amoy to be honest ket naka vacation mode ti utek ko tatak kasi 2 days after election pa lang. And kita dapat ko na akon handmet nga amin nga madi, mayat met, some programs are good. We just need to improve. We need to come up with the new programs iti syudad tayo. We must think out of the box nga sangkabagak apo. So di gidya apo han amin madi basta te masabot dala paspasan alisto nga rod apo. Sir, nag-sink in ka din sa datoy panagbalyon ang mayor itilaw. Actually han pay apo di na magdorot kanya kanati feeling mo kasi para kanya apo ket normal lang tao ingana tatta. Kasla another job description, another role on my life again apo, another challenge para kanya apo. Kadya na kagpanunod haan nga iti position, haan nga ti title apo ket mapantaotek kung bakit haan mo ipaotek apo para kanya apo ket ko nakidinaw di nga speech ko ket leadership is not a title, leadership is a responsibility apo. So Ilocanok natan manang loleng liderato ket haan nga titulo ti liderato ket responsibilidad.